Festival of Twenties, sebuah festival di mana suara bertemu, cerita terhubung, dan pelajaran dibagikan. Tempat berkumpul untuk kamu yang sedang mencari arah, agar kamu pulang dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. So, halo semuanya. Selamat siang. Gue Fania. My story began when I was 20 years old. Umur dimana gue udah mau planning karir journey gue. Ambisius, jelas dong. Gue pengen jadi karir woman yang punya achievement yang hebat. Bisa gue put di LinkedIn gue. But here's the truth. Reality hits me hard. Ketika gue udah maksimalin apa yang bisa gue kontrol, lo tahu hasilnya apa? Rejections. Over and over again. Gue stress, gue marah. I wanna beat myself. Gue ngerasa kayak, udahlah, gue mau nyerah sama mimpi gue. Sama ambisi yang udah gue bangun. Ini titik dimana gue ngerasa, I think my life will end here. Tapi apakah benar hidup gue cuma sampai di sini doang? Or could rejection actually be the start to something bigger? So let me take you through to my race. Rejections, acceptance, comeback, and evolve. A journey when my rejection turned into my biggest opportunity. Let's start with my first point. Rejections. Let me take you back to 2019. Masa dimana gue mulai nulis impian gue. Once gue jadi fresh graduate, gue mau kerja di manajemen consulting. Gue mau kerja di FMCG atau enggak ya startup. And the most important thing, gue mau jadi sukses. Karena gue mau kehidupan yang mapan. Bebas worry soal masa depan. Asik. So, sejak semester 5 sampai semester 8, sejak gue duduk di bangku kuliah, gue udah mulai internship program. Tujuannya apa? Jelas. Biar gue bisa put all of my internship experience ke CV gue, and when gue pakai CV gue untuk apply my first time jobs, HR langsung bilang, nih anak gokil nih, experience banyak banget. Gue mau deh masukin dia ke tim gue. That's my expectations. And then benar, fast forward sampailah gue di September 2023. Masa dimana seorang Fania harus mulai apply CV-nya untuk cari first time job-nya. Gue udah pede banget waktu itu. Gue duduk di depan laptop, gue buka LinkedIn gue. Gue optimis banget, gue pede banget. But lo tahu hasilnya apa? Rejection. CV gue ditolak. CV kedua gue masih ditolak. Tapi gue masih kayak, gue harus coba lagi nih. Gue gak yakin kalau CV gue ditolak semua. Gue juga butuh duit buat beli nasi. Karena PPN udah 12%. Kalau makan sushi, bayarnya masih plus 12%. But waktu itu belum sih, masih 11%. Anyway, sampai ke CV keempat, CV kelima, CV keenam, CV ketujuh, CV ke-20 men. Gue masih di-reject. Gak ada satupun perusahaan yang nge-offer gue. Gue failed. Nol. Nihil. Gue ngerasa hasil kerja keras gue selama 2 tahun magang sia-sia. The moment I felt like my life will end here. The moment I start questioning to everything. My dreams, my hard work, and even myself. Apa gue ya yang bego, gue yang gak mampu, gue yang bodoh. That was the moment I felt like I wanna giving up on everything once I believe in. Next point, acceptance, take a change, and go through the process. Untungnya di masa stres ini ada satu teman gue yang datang ke gue dan bilang, Fania, ada masa dimana apa yang lo udah usahain dengan maksimal, itu gak ada yang kesampaian.
Tapi instead of lo cuma diem di kamar, lo bengong, lo gak tahu harus ngapain, and lo stress, coba deh belajar acceptance. Nerima keadaan yang beda banget dari yang udah lo ekspektasiin. And then take a change and go through the process, because your life doesn't end here. Gue ketampar, jelek banget. Udah kayak lagunya Juicy Lucy yang judulnya Tampar. Pada tahu nggak? Iya. Kalau nggak tahu berarti bukan 20s loh. Anyway, ya gue ketampar. Akhirnya gue Vania yang udah stres banget mau belajar buat bangun lagi. Gue mau go through the process, my process. Akhirnya gue juga sadar bahwa rejection gue ternyata bisa gue pakai buat jadiin kaca pembesar. Maksud lo apa, Van, kaca pembesar? Iya, kaca pembesar buat ngelihat kelemahan gue tuh di mana sih? Buat cari why-nya. Why gue di reject? Why gue gak bisa dapat posisi yang sama dengan orang-orang lain yang ada di posisi itu? Why? Why? And why? Dan akhirnya I found out, gue masih lack of value di mata HR. Ada 3 my weakness yang jadi kekurangan gue. The first one is gue masih lack of interview skills. Ternyata pas gue interview sama HR, gue tuh gak bisa ngomong sebagus itu untuk menjelasin experience gue yang bikin HR kalau nih anak gokil, dia anak nih appealing banget. Gue gak punya itu. The second one is a lack of internships experience. Ternyata kalau gue di-compete sama orang lain yang ada di posisi sama, yang apply di job yang sama, gue belum sekompetitif itu, gue belum sehebat itu. And then the last one, gue lack of quantitative test knowledge. Gue sering banget gagal di quantitative test, jadi kalau gue dites kayak math and business decision, baca data dengan cepat dan tepat, gue sering banget gagal. And then apa? Gue mulai starting di internship lagi, instead of take a full-time jobs. Karena gue sadar, gue masih fresh graduate, gue belum punya value yang jelas untuk dapetin full-time positions. Temen gue nanya, lo gila Van, lo udah 2 tahun internship experience dan sekarang lo mau balik internship lagi. Jawaban gue simple, gue masih fresh graduate, I know my value. Tapi gue gak mau cuma sekedar apply CV gue untuk cari intern. Gue mau company yang bisa ngubah weakness gue yang 3 tadi jadi strength point gue. Desember 2023, keterimalah gue di Unilever, Consumer and Market Insight Intern. Di situ gue belajar banyak banget, gue belajar caranya gimana how you communicate your idea buat jelasin ke orang, lo present ke orang sampai orang tuh ngerti ide lo tuh apa. And you can build your idea into this business strategy and decisions. Waktu itu gue present ke brand team buat bikin strategi bisnis untuk build suatu produk. And then sampai sekarang masih dipakai research-nya. Itu yang gue pelajarin. Gue dulu gak bisa berdiri kayak gini, gue gak bisa ngomong kayak gini. Tapi the process itu bikin gue bisa dan bikin gue mampu kalau gue mau. So gue belajar bahwa sukses itu adalah proses ditambah opportunity. That's the formula. Waktu gue di reject, gue udah dapet opportunity-nya. Tapi gue belum punya value yang cukup buat gue appealing and stand out di mata HR. So I need the process again to make me get a higher value. Understand? Itu yang gue pelajarin. So pertanyaannya, kita mau gak jadi orang yang punya high value? The process is not easy, I know. But lo tahu diamond? Ya harganya mahal banget, 14.500.000 gue habis search di website. Cincin diamond harganya 14.500.000 untuk ukuran 0,35 cm. Kalau orang Jawa bilang, wah iki cuilik pol sih, gak ketok deh mata. But gue tanya di cewek-cewek di sini, siapa yang gak mau dilamar pakai cincin diamond? Gak ada yang angkat tangan kan sih? Pada mau semua kan? Tapi lo tahu gimana cara bikinnya? They are not made on the comfort zone. Dia harus dipukul dengan keras, ditempa di suhu tinggi, terus masih di kristal di tekanan yang sangat kuat. Based on Wikipedia, gue gak ngarang. FYI nih. And then, pertanyaannya adalah, lo mau gak belajar
bahwa rejection itu bukan bilang kalau lo tuh gak mampu, lo tuh gagal. No, rejection is just a feedback. Dia gak bilang, Vania, you cannot make it, Vania. Lo gak bisa achieve those dreams. No, it's just a feedback. Feedback yang bikin gue belajar, oke, lo harus accept dulu keadaan lo, and then lo harus take a change and go through the process. Sampai gue bisa jadi diamond, versi terbaik dari diri gue. And then, my point number 3, get into the battle. Percuma kalau lo cuman ke proses yang bikin naikin value lo, tapi lo gak berani untuk balik ke realita yang ada. Battle lo yang sebenarnya. Tapi, balik ke battle buat gue tuh bukan cuman sembarang apply doang. Bukan cuman sebarin CV-CV gue doang. Tapi balik ke battle, itu gue selalu nanya 2 question ini, selalu ada di kepala gue. The first one is, have you truly knock on every single door? Means then lo udah coba belum semua opportunity yang ada di depan mata lo? Lo udah coba belum semua kesempatannya? And the second point is that, are you truly investing on your dream? So that you really have something to offer. Lo udah layak belum dapetin dreams lo? Kalau orang lihat lo, itu bakal mikir nggak kalau, wah, you are deserve it because you are worth it. Lo udah bisa bikin orang bilang gitu belum ke lo? And then akhirnya di bulan keempat, during my internship at Unilever, gue mulai sebarin CV gue lagi untuk cari first time job gue, full time job gue, no more internship. Di sini gue udah yakin, wah gue udah punya value-nya nih, gue udah nutupin 3 weakness gue, pakai internship gue tadi. And then, gue apply di Traveloka. Role-nya, Revenue Growth Analyst. Role yang sama, yang nge-reject gue di tahun 2023. Tapi kali ini beda. Gue percaya, gue udah punya value-nya, gue udah belajar semuanya. I need to change my weakness into my strong point. And then, gue dapat offer. Role yang sama, yang nge-reject gue di 2023. So, gue sadar, my life doesn't end when I don't get what I want. Rejection is just a feedback. They are not saying that you cannot make it, you cannot do it. No, it's just a feedback. Buat lo belajar, acceptance, take a change, go through the process, get back into the battle. So terakhir, my last point, evolve. Buat lo yang sekarang lagi stuck sama hidup lo, mungkin bukan di karir doang, mungkin di bisnis yang lo bangun dari nol, or ya you name it lah, you mention it, ambisi lo, dreams lo, that's okay. Because you are not alone. Kita semua pasti pernah alami rejections. But the thing is that, rejection itu bukan failure, it's just a feedback. Please, resapi ini. So, gue cuma mau bilang, kalau lo lagi ngerasa itu, you are not alone. I've been there too. Your life doesn't end there. The question is, lo mau gak belajar untuk jadi prosesnya? Gue ada di panggung sekeren ini. Thank you Festival of Twenties. Ketemu orang-orang hebat kayak kalian. Ribuan orang-orang keren kayak kalian. Bukan karena gue hebat. Gue cuman Vania. Tapi proses gue, 20 rejection itu, yang bisa bikin gue ada di panggung ini. Sekarang, di titik ini. So, I hope you learn. Lo nge-stuck? That's okay. Keep trying. Keep believing. And one day, you will look back and realize, ternyata ini bukan ending game gue. Hidup gue tuh masih koma, belum titik. It's just my turning point. So, you know, sekarang gue jadi belajar. Rejections itu bukan failure. Dan bukan jadi kayak, wah gue gagal, no. Rejection itu no matters. Yang penting how you respond di rejections. So dari semua proses itu gue jadi sadar. Gue Vania. Now I know my life doesn't end when I don't get what I want. And I hope you believe
That's you. Thank you.